fuiste llamado específicamente para este tiempo. You were called specifically for this time. Estamos en pleno siglo XXI, We are in the 21st century, donde hoy no vemos lo que hace 15, 20 años where veíamos. we don't see what 15, 20 years ago we used to live. Hace unos 15 años atrás, About 15 years ago, tal vez crecimos siempre rodeados del pecado, we lived among sin crecimos rodeados también de la maldad, and around wickedness, porque siempre ha existido la maldad. because wickedness had always Pero existed. a medida pasado el tiempo, But as time has developed, la maldad ha incrementado de una manera extraordinaria. wickedness has also become greater. Yo no me recuerdo haber visto, And I remember seeing si en mi época in my times veía a dos hombres tomados de la mano, two men holding hands, a dos hembras tomadas de la mano, Or two women holding formando una hands. relación. in forming a Y relationship. tal vez si había era bastante poco. And if there was, it was very little. Es más, me crecí en una era donde era raro ver a una mujer fumando. And even in my times, it was weird to see a woman smoking. Era súper raro ver cuando It was super weird ver a jóvenes haciendo cosas extremadamente malas. to see the youth doing things that were just so wrong. Y ahora estamos en el siglo XXI, And we're in the 21st century, donde la maldad sigue siendo maldad, pero ha incrementado de otra manera. where wickedness still is wickedness, but it has become so much greater. Donde nuestra juventud lucha con diferentes batallas. Where our youth struggles with different struggles. Muchos luchan con la pornografía. They struggle with pornography, Otros luchan, hermanos, con esa situación and others struggle with de depresión. depression. Otros luchan por identidad. Others struggle with identity, Otros no se pueden encontrar aún. and some of them can't find themselves. Unos no saben si son personas o son animales. En ese tiempo estamos. And some people don't know if they're human or if they're animals. We're in those type of times. Estamos en un tiempo donde el joven o la jovencita We're in times where a young woman or a young man, están entre medio, donde no saben si ser hembra o ser varón. where they're in between and conflicted with whether they should be a girl or a boy. Específicamente en ese tiempo estamos viviendo. And specifically in those times we're living in, Donde se ha vivido de una apariencia, por decir así. where we've lived in appearance, so to speak. Las redes sociales aparentan algo prácticamente que no es. Social media gives an appearance of something that's not En las real. redes sociales aparentamos que estamos bien, nos tomamos una fotografía Social media, we appear to be fine and we take a picture. y no sabemos si la fotografía que estamos viendo And we don't know if that picture that we're looking es at, real o no. if it's real or not. Entonces la ciencia ha aumentado de una manera extraordinaria, And science has developed so incredibly, donde tal vez las luchas son diferentes y fuertes también. where the struggles are different and they're still strong though. Pero siempre ha existido el pecado, And sin has always been existent. siempre han existido los problemas Problems have always been y existent. siempre han existido las adversidades. And adversity has always existed. Ahora, yo quiero hablar hoy en esta mañana And I want to speak in this morning de un joven llamado Timoteo. about a young man called Vamos a Timothy. hablar de una mujer llamada Esther. We're going to speak of a woman called Esther. Vamos a hablar de un joven que también estuvo a punto que el pecado lo persiguió. And we're going to also talk about a young man where sin was chasing Su him. nombre es José. And his name is Joseph. Entonces, si estos personajes pudieron sobresalir And if these people could shine cuando el pecado o la maldad los perseguía de una o de otra manera, or overcome when sin was chasing them and persecuting them, queremos que ustedes entiendan que ustedes pueden sobresalir también en esto. I can tell you that you will also overcome. Quiero hablar introducir a Timoteo. I want to give an introduction on Timothy. Timoteo era un joven Timothy was a young man. que estaba en Listra. Su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida. And his mother's name was Eunice, and his grandmother's name was Loidis. La Biblia relata que su padre era griego. And it states that his parents were of Greek descent. Eso quiere decir, hermanos, los griegos tenían diferentes dioses, diferentes creencias. And the Greeks, they had different gods and goddesses. Era bien difícil And it was difficult para Timoteo. for Timothy. No podían compartir su madre, su abuela con su padre de las creencias. And you see, his grandmother and his mother could not share the same customs that his Desde father ahí did. hay una lucha con eso. And there was a struggle from the beginning. Cuando
Cuando Timoteo tal vez no se sentía apoyado por su padre en lo que su abuela y su madre le enseñaban. And maybe his father never encouraged him, but his mother and his grandmother did. Creció Timoteo Timothy grew, y en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo, and on his second missionary trip, junto con Paul, Bernabé, along with Barnaby, la Biblia dice que se convirtió un joven llamado Timoteo. it says that the young man Timothy is converted. Ese día hubo una historia tremendísima, And there's a great story on that day, porque un joven que iba a ser pastor de la iglesia de Éfeso había aceptado a Cristo. because the young man who was going to be the pastor of the church in Ephesus, En el cielo se escuchó eso. in the heavens, it was heard. Entonces, cuando he escuchado que alguien había venido a los pies de Cristo, que iba a marcar la diferencia, And when I heard that, somebody came to the feet of Christ and they mark a difference, algo iba a suceder. you see, something was going to happen. Iba a suceder la persecución de este joven. Persecution was going to fall on Las this young man. tentaciones iban a llegar. Temptation was going to Los arrive. problemas iban a llegar. Problems were going to arrive. Las adversidades iban a llegar. Adversity was going to El arrive. desánimo iba a llegar. Discouragement. Tal vez llegó en él también el sentirse solo. And maybe at some point he felt alone. Y por un momento tal vez quiso correrse también. And maybe at some point he wanted to run away as well. So aparece este joven en una escena And we see this young man in this scene que no se le fue fácil para él. where it wasn't easy for him. No fue fácil para este joven llamado Timoteo It wasn't easy for this young man named Timothy empezar a predicar o empezar a dirigir las iglesias to preach or direct himself before a church cuando habían hombres amadores de sí mismo entre medio de este lugar. where there were men lovers of themselves in that Cuando church, hombres habían transgresado la palabra. where men had twisted the scripture, Cuando otros hombres que querían poner otras ideologías acerca de la palabra. where men there wanted to put other ideologies within there. Y no solamente eso, And not just that, lo tenían tan de menos a este joven llamado Timoteo. but they looked so far below him. Lo tenían de menos. They looked at him like he was nothing. Entonces el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe And so Paul writes to his son in the faith, y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, and he says, Timothy, may nobody look down on your youth. sino sea ejemplo en palabra, conducta, fe, amor y pureza. Instead, be an example in faith, in words, and in purity. Entonces cuando yo leía este pasaje, And when I read this, veía de que por un momento Timoteo se quiso tal vez, se puso bastante nervioso and I can imagine that Timothy was y nervous. que tal vez se sintió y dijo, ¿cómo voy a poder contra toda esta gente? And he said, what am I going to do with all these Yo people? creo que lo que se me ha encomendado es demasiado, yo no creo que tenga ese llamado. I feel like what has been commissioned to me is too great. Y al llegar a los oídos de Pablo le dice, hey, que nadie tenga en poco tu juventud. But when Paul heard this, he said, don't let anyone look down on you. Afréntalos a ellos con la palabra. Instead, talk to them no- along with scripture. Que no te tengas de menos, que no te tengas de menos. But don't allow them to look down on you. Timoteo fue llamado en un tiempo específico para ese tiempo. You see, Timothy was called in a specific time Porque en ese tiempo necesitaban definitivamente un hombre, un joven que se levantara, because in that time they needed a young man to rise up que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, that would preach the gospel at time and outside of time, que hablara de la verdad that would speak truth sin doblez. without twisting it. O sea, que fuera alguien, hermanos, que no tuviera temor de hablar la palabra. Somebody who was not scared to speak of scripture. Entonces, cuando tú tienes un llamado, You see, when you have a calling, de una o de otra manera, one way or another, el enemigo te va a perseguir. the enemy is going to persecute you. Y yo creo que estamos rodeados en esta hora me siento rodeado And I feel like I'm surrounded de talentos. by talent. Y yo sé que en cada uno de ustedes hay un talento. And I know that in each and every one of you, there's a talent. Hay algunos que ya los empezaron a reducir su talento. Ya There's- empezaron a que su talento se ve. Some of you who already can see those talents. Y otros saben que tienen algo en ellos. And some of you know that you just have something inside of you. Pero algo no los deja dar un pie firme hacia adelante. But something does not allow you to give a firm step ahead. Porque de algo estoy seguro, Because something that I'm sure of, de que cada uno de ustedes tiene algo. that each one of you has something. Ahora, cuando nosotros tenemos algo, And when we have something, les dije que vamos a ser perseguidos. I told you we're going to be persecuted. Y el enemigo nunca va a perseguir And the enemy is never going to persecute a alguien que no porta nada. somebody who doesn't have anything.
El enemigo no va a perseguir a nadie que no le pueda hacer la guerra. He's not going to persecute somebody who can't battle against El him. enemigo va a perseguir a aquel y a But aquella he's going to persecute the one que sabe que es una amenaza para el mundo espiritual. who knows that's a threat to the spiritual realm. Cuando somos una amenaza para el mundo espiritual, And when we know that we are a threat to the va a spiritual tratar realm, de una o de otra manera he's going to try one way or another a que caigamos. so that you fall. Hoy yo quiero ilustrar algo con ustedes And I want to illustrate something with you all. y necesito dos voluntarios. I need 2 volunteers. Solamente van a dejar caer algo. You're just going to let something fall. ¿Quién me puede ayudar? Who can help me? Mana Ashley, come here. Y de los varones, Lanny? Lenny, come here. Just hold it. Just hold it. Más arriba. Solo deténganlo. Más arriba. Like, así. Ok. Cuando nosotros portamos algo You see, when we carry something y tenemos algo especial en nosotros, and we have something special within us, el enemigo va a tratar the enemy is going to de try una o de otra manera one way or another de que nosotros that we caigamos. fall. Ahora, yo quiero pedirle a la hermana Ashley, poner más así, And I want to ask Sister Ashley, y deje caer el vaso. I want you to let the cup fall. Cayó el vaso. Ese vaso está vacío. That cup is empty. Este vaso no tiene nada. It doesn't have anything. ¿Qué podemos hacer con este vaso? No tiene What nada. can you do with this cup? It doesn't have anything. ¿Le va a interesar este vaso a usted? Are que you no going to tiene be nada? interested in this cup? No porta nada. It has nothing. No tiene nada. It has absolutely nothing. Cuando nosotros no tenemos nada, And when we don't have anything, el enemigo no es interesado en esto. the enemy is not interested in you. Súbelo más arriba. Más arriba. Okay? Y Raise déjala it. caer, no Let importa. it fall. ¿Escucharon cómo escuchó eso? ¿Cómo sonó eso? Did you hear what that sounded like? Esto pesa. This is heavy. Thank you, bro. Thank you. Esto pesa. It's Y heavy. cuando te caes, hace ruido. And when you fall, it makes a sound. Cuando no portas nada y te caes, no hace nada. You see, when you fall and you have nothing, it does nothing. Esto no tiene peso. That is Esto not heavy. tiene peso. But that is heavy. Esto no tiene peso. That has no weight to it. Cuando tú portas algo como esto, But when you carry something like el this, enemigo va a querer de una o de otra manera the enemy, one way or another, perseguirte. is going to persecute you Porque tú portas algo. because you carry something. Tiene más valor algo que tiene peso que algo que no tenga You peso. see, something that's heavy and carries something within it has much more value than something that has nothing in it. Y esto es lo que ha sucedido siempre. And this is what's always happened. El enemigo no va a atacar algo que no representa una amenaza para él. You see, the enemy is never going to persecute or attack something that is not a Si threat tú to no it. eres una amenaza para el enemigo, And if you are not a threat to the enemy, you have serious problems. tú estás en serios problemas. Porque tú tienes que ser una amenaza para el mundo espiritual. Because you need to be a threat to the spiritual realm. Tú tienes que cuando te levantes de tu cama That when you get out of your y bed, pongas tu pie en el suelo, you place one foot on the ground. el enemigo se tiene que estremecer. The enemy should tremble. Porque alguien que porta algo se ha levantado. Because somebody that carries something has gotten up. Porque eso es lo que le estremece al enemigo. That's what makes the enemy Cuando tremble. tú portas algo, When you carry something. las tinieblas se tienen que se sujetan. You see, the darkness needs to subject itself. Primera de Pedro 5:8 dice: Verse of Peter 5:8 says, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo enemigo, anda detrás de nosotros viendo cómo hacerlos caer. be weary because the enemy persecutes us to see how he may make us stumble. Él anda como un león rugiente viendo a quién devorarse. You see, like he is like a roaming lion looking to devour us. Y no va a descansar hasta hacerte caer. And he's not going to rest until he makes you fall. Efesios 6:12 Ephesians dice: Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, 6:12 says the following. sino contra potestades de las tinieblas celestes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Tus batallas
Y tus batallas You see, your battles o tu enemigo or your enemy no es el que está a tu lado. is not the one that is sitting Ese next es to tu you. compañero de milicia. This is your partner in war. Ese es a quien tú lo vas a levantar en el momento de tribulación. This is the person you're going to lift up in the El que moment está a of tu lado no trial. es para que tú lo critiques. He's not there for you to criticize him. Es para que tú lo ayudes a levantarse cuando lo veas caído. Instead, he's there so that you can pick him up when he's Porque falling. tú no sabes la batalla de que por el cual le puede estar pasando. Because you don't know the battle he's going through. No sabes cuáles son sus luchas de él o de You don't ella. know his or her struggles. Timoteo tenía sus luchas. You see, Timothy had his struggles. Tal vez no se puede identificar con alguno de ustedes. And maybe you can identify. Timoteo no tuvo la oportunidad de tener un padre y una madre que junto a él enseñándole la palabra de You Dios. see, Timothy didn't have the privilege to have a mother and a father that would both teach him. Tuvo a su abuela y a su madre. Instead, he had his mother and his grandmother. Pero este joven, el hecho que no tenía a su padre luchando a su lado, But the fact that this young man, even though his father was not alongside him, no se dio por vencido. he did not allow Porque- himself to be overturned Porque él sabía que portaba algo. because he knew he carried something. Ahora, si tú estás en prueba, Now, if you're in trouble, si estás pasando momentos difíciles, if you're going through struggles, úsalos a tu favor. use them to your benefit. El próximo punto es, tu lucha de este joven tiene un propósito. And the next point is your struggles from your youth have a purpose. Cuando nosotros tenemos luchas, hermano, You see, when we have struggles, no es de casualidad. it's not a coincidence. Tal vez estás siendo procesado Maybe you're being processed para que en un futuro tú puedas so that in a future you can ayudarle a otro cuando esté en ese proceso. help somebody else when they're in that process. Pero para poder hablar de ese proceso, But in order for you to speak of that tú process, tienes que haber sobrepasado las luchas. you have to overcome it. Porque no puede haber victoria sin haber tenido una batalla. You see, you can't have victory if there's no battle. Y a los mejores valientes Dios los llama batallas. You see, if the strongest warriors are the Y le- one that God y le- calls y into les- battle. y les da batallas fuertes. And he gives them strong battles. So, si estás pasando por una batalla fuerte, un problema fuerte, So if you're going through a tough battle or a difficult problem, no te preocupes. don't worry. Dios te está formando God is forming you para algo grande. for something great. No es una casualidad. It's not a Yo coincidence. siempre he dicho en mis mensajes, And I've always said that in my los sermons, mejores hombres y las mejores mujeres the best men and women han sido formadas en el desierto. have been formed in the desert. Uno de ellos fue este hombre llamado Juan el Bautista. One of them was John the Baptist. Juan el Bautista fue hermanos, procesado en el desierto. You see, John the Baptist was processed in the desert. Los mejores hombres y las mejores mujeres tienen que ser procesados. You see, the best women and men need to go through a process. Entonces, eso úsalo a tu favor. So use it to your benefit. Romanos 8:28 dice de la siguiente manera: Romans 8:28 says the following: a los que aman a Dios, To those who love the Lord, todas las cosas les ayudan a bien. all things work together for their good. Lo que ahorita no entiendes por lo que tú estás pasando, And maybe you don't understand what you're going through. eso va a obrar para bien. Don't worry, that's going to work God's favor. Hoy, al verme rodeado de cada uno de ustedes, And as I see myself surrounded by each and every one of you, me pregunto y digo yo, I ask, ¿valió la pena it was worth it sobrepasar tantas tentaciones, to overcome so many temptations, sobrepasar tantos problemas? overcome so many problems. Ahora digo, And now I say, tuvo razón it was worth it. haber luchado contra la droga, It was worth fighting against the addiction. haberme amarrado cuando quería hacer droga, To tie myself up literally when I wanted to do drugs porque ya no quería hacer haciendo droga, because I didn't want to do it anymore. lejos de mi familia, I wanted to be far away from my family, siendo un hijo de pastor being a pastor's kid, y adicto y nadie sabía. and being an addict and nobody knew about it. Porque nosotros sabemos Because we know presentarlos, estar bien cuando estamos mal. how to present ourselves in appearance that we're fine when we're not really fine. Yo los veo a todos ustedes acá, And I see each and every one of you bien cambiados, well dressed, prestando atención, paying attention, pero solo Dios sabe si en verdad su corazón está acá, but only God knows if your heart is o truly si en here, verdad su mente te están prestando atención. or if your mind is truly here, or if you're paying attention. Porque yo los puedo ver bien a ustedes, I can see you well, pero no puedo ver lo que está dentro de ustedes. but I can't see what's inside of you. Pero alguien sabe lo que ustedes están maquinando en este momento. But somebody knows what you're thinking about this Su morning, nombre es Jesús. and his name is Jesus. De Él no nos podemos escapar.
We can't hide No from him. importa a dónde vayamos. It doesn't matter where we may No go. importa a dónde estemos. It doesn't matter where we can Él be. conoce tu realidad. He knows your reality. Conoce tus luchas. He knows your struggles. Conoce tus debilidades. He knows your weaknesses. Es más, Él conoce con lo que estás lidiando en este preciso instante. Rather, yet he knows exactly what you're going through in this very moment. Entonces yo aprendí And so I've understood a poder, a que mis padres no vieran cuando yo estaba mal en esa área, drogado o algo por el estilo. and I learned how to hide when I was under that addiction from my family. Y no sé qué pasa por su mente cuando ustedes hoy me escuchan hablar al frente de ustedes. And I don't know what crosses your mind when you hear me talk about these things. Tal vez ustedes, alguno puede decir, pero ¿cómo está hablando de Dios si Él hacía todo eso? How can he talk about God if he used to do all those things? Ahí los quiero llevar a ustedes. I want to take you there. Que no importa que tú hayas hecho, It doesn't matter what you've done. no importa cuál sea tu debilidad, It doesn't matter what your weakness no is, importa cuál sea tu lucha, what your struggle is. Él He está dispuesto a ayudarte. is willing to help you. Y ese es el amor de Dios. And that is the love of God. Entonces, tus luchas te van a servir para que el día de mañana You see, your struggles are going to help you so that tomorrow puedas aconsejar a otros jóvenes. or in the future you can give advice to another young person. Este lugar que estamos ocupando, hermana Jacqueline y mí, And this place that Sister Jackie and I are using, lo van a usar el día de mañana ustedes. you're going to use it tomorrow. Ese es nuestro propósito. That's our purpose. Que sean ustedes que ayuden a otros jóvenes. You're going to be the ones that help. Que sean other ustedes youth. que den estas conferencias. You're going to be the ones giving these conferences. Entonces usemos nuestras luchas a nuestro favor. So use your struggles to your benefit. Jeremías 1:5 dice, hermanos, Jeremiah 1:7 says the following. antes que nosotros naciésemos, Before Él you were even born, ya sabía nuestro nombre. he already knew your name. Escuche eso. Antes que nosotros naciéramos, Él ya sabía nuestro nombre. Before you were even born, he already knew your name. Y nos dio por profetas a las naciones. And he gave us for prophets over the nations. Entonces lo que Dios ha depositado en nuestras manos So what God has placed in your hands, no ha sido nada, no ha sido nada fácil. it's not Ha something sido, easy. tiene que ser algo que nosotros apreciemos para poder dar a otros. It must be something that we cherish so that we can give to somebody else. Timoteo también fue formado en medio de presión. You see, Timothy was also formed also in depression, En un momento difícil, in a difficult time, en una influencia espiritual bastante tremenda. in an influential time of spirituality, very difficult. Pero en ese momento de influencia But tan in that tremendo, moment of influence that was so strong, decidió marcar la diferencia. he decided to mark a difference. Si tal vez hubieron muchos jóvenes alrededor Maybe if there were a lot of young que people tal vez fracasaron al lado de él. that have failed alongside him, Pero el apóstol Pablo tuvo el cuidado but Paul had the care de siempre alertar a Timoteo. to always warn Timothy. Y Timoteo le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:5, Paul states to Timothy in 2 of Timothy 2:5, le habla de la fe no fingida que hay en ti. and he talks about a faith that cannot be just of appearance O sea, within you. Pablo sabía que Timoteo tenía algo bonito. You see, Paul knew that Timothy had something Pero le wonderful. insta a que saques tu fe, que una fe que no es fingida en él, que él es real. But to push forward this faith that is real and not just of appearance. Tal vez por un momento Timoteo quiso retroceder. And maybe at some point, Timothy wanted to run Y away. en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, 2 Timothy 1:7 says, for the Spirit of God does not make us timid, sino de poder, de amor y de dominio propio. but gives us power, love, and self-discipline. Esto me dice que de repente Timoteo se sintió como que quería retroceder. This tells me that Timothy at some point wanted to turn back. Pero tal vez el apóstol Pablo, no. Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía. Tú no eres un cobarde. But instead, Paul was like, "Hey, hold that. No. God has not given you a spirit of timidness. Dios no se ha equivocado con los que ha llamado. He's not made you a coward, and he does not Y make jamás se ha mistakes. equivocado. And he will never make mistakes. Cuando Dios nos llamó, nos ha llamado, But instead, when God calls us, or when he has called es you, porque sabe que tenemos algo que dar. because he knows that you have something to give. Y por eso es que el enemigo anda detrás de ti. And that's why the enemy is chasing after Y you. no va a descansar. And he's not going to rest, Porque sabe que tú portas algo. because he knows that you carry something.
Entonces Pablo le dice a Timoteo, So Paul tells Timothy, hey Timoteo, he says, hey, Timothy, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. preach this word at time and outside of time. O sea, no pierdas el tiempo, predícala, no importa, predícala. Don't waste your time, preach it. Porque a eso hemos sido llamados. Because that's what we've been called to do. Ahora viendo a Timoteo, And now looking at Timothy, que se crió sin un padre, who was raised without a father, tal vez no es la situación de alguno de los que estamos acá. and maybe it's the situation of one of us around here. Tal vez ustedes pueden decir, oh, pero su mamá o su papá apoyaba, a su mamá y su abuela apoyaba a Timoteo. And maybe you might say, but he had a mom and a grandma who also took care of him. Ya. A Esther nadie lo apoyó. You see, Esther was a woman that nobody Esta supported joven, her. esta mujer llamada Esther, This young woman named Esther, era una mujer, era una persona que era huérfana. she was an orphan. No tenía sus padres con ellos. No She didn't- tenía su madre ni a su padre. She didn't Murieron. have a mother nor a father. No tenía nadie a quien podía acudir ella. And she didn't have anybody to ask things for. Quedó sin padres. She was without a mother. Pero entre medio de todo eso hubo un primo que se llamaba Mardoqueo, But in the midst of this, she had a cousin named Mordecai. que él ayudó a ella y la instruyó. But instead, he helped her and he instructed her. Esther era una mujer judía que fue llamada también You see, Esther was a Jewish woman who was called as well. huérfana. Una mujer huérfana que se convirtió en la reina de Persia en ese tiempo. Who was a woman who was an orphan who became the queen of Persia in that time. Y fue una mujer que Dios usó para poder solucionar un caos que había ahí en ese tiempo. And she was a woman that God called in order que- to calm this chaos that De was que in that time. prácticamente querían dañar a los judíos, que algunos de ellos querían matarlos. See, they wanted to harm the Jewish, but not only harm them, but also kill Y them. Dios usó a una mujer huérfana But God used an orphan woman para poderle dar la vida a aquellos que iban a perder su vida. to give life to those who were going to lose it. Entonces, a todos los que Dios llama, And to all of those that God calls, obviamente van a ser perseguidos. they're going to be persecuted. Y quiero finalizar And I want to finish with this, con un joven with another young que man pudo huir de las tentaciones. who was able to run away from Un temptation, joven que le dijo no al pecado. who said no to sin. Un joven que dijo no importa qué es lo que me persiga, He said, it doesn't matter what persecutes que me. no importa que mis padres no crean en mí, It doesn't matter if my parents don't believe no in me. importa que mis hermanos no crean en mí, It doesn't matter if my siblings don't believe in no me. importa que ellos quieran matarme, It doesn't matter if they want to kill me. pero yo voy a servir a Dios. But I'm going to serve God. Su nombre es José. His name is Joseph. La Biblia dice que José de la edad de 17 años, según relata la historia, The Bible states that Joseph was about 17 years, que muchos de ustedes ya la conocen. that many of you already know. Dios decide usar un joven llamado José. God uses a young man named Joseph. Y desde que Dios decide usarlo, empiezan las luchas And as soon as God starts to use him, the struggle starts. con su misma familia, And with his own family, con sus hermanos, with his brothers, con sus padres no creían en lo que él veía en sus sueños. his parents, they didn't believe in his dreams. Y le pusieron hasta un solo nombre, le dijeron hasta, ahí viene el soñador. And they gave him a nickname name and they said, here comes the dreamer. Hablaban de él, They criticized no him. no lo querían. They didn't like him. They didn't love him. Sus hermanos quisieron matarlo, sus mismos hermanos en carne. His own brothers tried to kill him. Usted se pone a imaginar lo difícil que puede ser para un joven Can you imagine how difficult it is for a young person? que sus mismos hermanos quieran matarlo a él. That your own siblings try to kill you? Que sus mismos hermanos lo metan en una cisterna y lo den por muerto. That your own brothers throw you into a cistern and leave you for dead? Y que otro de sus hermanos diga, mejor no lo matemos, vendámoslo como un esclavo. And instead you hear another brother say, don't kill him. Instead, let's Pero sell cua- him into slavery. Pero cuando Dios tiene un propósito, But when God has a purpose, no importa qué tú vas a pasar. it doesn't matter what you have to go Y no through. importa dónde tú te encuentres. It doesn't matter where you find yourself. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. The purpose of God will fulfill itself in Porque your life. no es hombre para que mienta, Because he is no man to ni lie, hijo de hombre para que se arrepienta. nor the son of man Sea in todo order to hombre repent himself. mentiroso, dice su palabra, And it says, may every man be a liar, mas Dios verás. but God is Entonces, just. su palabra se va a cumplir. So his word will fulfill itself. Si por un momento Dios le oró, tu madre, tu padre o algún familiar o un amigo, And if for any moment, any family member oró por ti prayed for you, y tal vez aún no eres cristiano todavía, and maybe you're not a Christian quite yet, no te preocupes, don't worry. vas a llegar.
You'll get there. No importa cómo vas a llegar, eso es la diferencia. It doesn't matter how you're going to get there. That's the difference. Que vas a llegar tal vez vendido por tus hermanos. Maybe you'll como be sold José. by your siblings like Joseph. Vas a venir, tal vez vas a tener un accidente y entonces vas a venir y reconocer. Or maybe you'll have an accident and then you'll come to realize. Pero de una o de otra manera, But one way or another, Dios va a llamar la atención. God is going to call your Y attention. Dios va a tratar de llamar la atención por diferentes maneras. And God is going to try to catch your attention in different ways, Específicamente en estos tiempos. specifically in this time. Todos y cada uno de nosotros tenemos un alma que salvar. Each and every one of us have a soul to save. Pero es fácil But it's easy pecar. to sin. El pecado se le presentó You see, sin a este joven llamado José. came to Joseph. Lo llevaron al palacio They took him into the palace, y le dijeron, de todo lo que hay aquí tú puedes tocar. Y todo. Ese hombre Dios lo prosperó cuando llegó ahí. and they said, you can handle everything that's in this palace. And he did. Era un joven. He was a young man. Y la Biblia dice que era de hermoso semblante. And the Bible states that he was of good appearance. Entonces, allí, hermanos, en Génesis 39:7 habla cuando la mujer de Potifar, In Genesis chapter 39:7, it speaks about Potiphar's wife. habla cuando esta mujer It speaks when this woman vio a José looked at Joseph y lo agarró and grabbed him. y quiso tener relaciones con él. And she wanted to be intimate with him. El joven pudo haber cedido. And this young man could have done as he pleased. Tal vez nadie lo estaba viendo. Maybe nobody was watching. Pero él amaba tanto a Dios But you see, he loved God so much que no se atrevió a tal cosa. that he didn't dare. ¿Te das cuenta cuando somos íntegros cuando somos íntegros con Dios? Do you see, when we are righteous before God, Huyes de las pasiones, you run from pleasure. huyes del pecado, You run from temptation. huyes de la idolatría, You run from sin and idolatry. huyes de la pornografía, You run from pornography and adultery. huyes de todas aquellas cosas que te pueden afectar en tu vida espiritual. And you run from all those things that can affect you spiritually. Porque tal vez tú puedes cantar bien bonito en ese altar Because maybe you sing beautifully on this altar. y te puedes ver bastante bien ahí. And you may look very well up there. Y Dios te está dejando que tú sigas ahí. And God is allowing you to stand Pero up there. tal vez en tu interior, But maybe in your interior, you have to change something. tú tienes que cambiar algo. Y Dios te sigue dejando, porque el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande. And God is just allowing you because his love and his mercy is so great for you. Ops. Oops. Me entré algo aquí como que no compagina tanto esta cosa, como que aquí no le gusta mucho sentirnos confrontados. You see, we've fallen into something that, sometimes doesn't really click with some people. Pero es fácil nosotros poder vivir de apariencia. But you see, it's easy to live by an appearance. ¿Sabes cuánta gente ha ejercido ministerios que ya han estado lejos de Dios? Do you know how many people have been in ministry and they're so far away from God? Yo hablaba con un joven I spoke with a young person que estuvo tocando por 3 años that was playing for 3 years después de estar viviendo una vida doble. after living a double life. Tenía su novia, He had a girlfriend, tocaba el instrumento, he played an instrument, pero estaba viviendo con alguien. but he was living with somebody else. Y él veía que nada le sucedía. But he saw that nothing would happen. Pasó 1 año, A year, 2 años, 2 years went by, 3 años 3 years went by, y no pasaba nada. and nothing happened. Él tocaba, He played, Dios lo usaba, God used him, pero al mismo tiempo Dios ya lo había abandonado. but at the same time, God had already abandoned him. Porque se puede escuchar bonito porque tú tienes un talento Because it sounds nice because you have a y talent, te acostumbraste a hacerlo bien y a cantar bien. because you're used to doing it well, Porque tus consonantes pudieron salir bien. because your consonants and those vowels came out lovely, Porque te aprendiste tan bien lo que tenías que decir o hacer because you practiced so well what you needed to que do te salió perfecto. that it was perfect. Y viste gente llorando ahí. And you saw people crying, Y tú dijiste, wow, and you said, wow, he pecado, pero Dios me sigue usando. I've sinned, but God keeps using me. La gente llora. People cry. La palabra de Dios no retorna vacía. El de You s- una o de otra manera. You see, God's word doesn't turn back empty. Dios va a One hacer way or efecto. another, God's going to be effectual, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. because his word is living and breathing. Ya no eres tú, es Dios. It's not you, it's God. Pero cuando te acostumbras a vivir en esa vida, But when you get used to living this life, hay serios problemas. there is a serious problem. Un día este joven tuvo un accidente. One day, this young man had an accident.
y tuvo el accidente y lo fui a visitar. And I went to visit him. Y cuando estoy cerca de él, And when I'm close to him, le digo yo, ¿qué te pasó? I said, what happened to you? Y empezamos a platicar. And we started to talk. Y me dice, yo sé que este es un castigo de parte de Dios. And he said, I know that this is a punishment from God. Y yo, what are you talking about? Y le dije, ¿qué estás hablando? ¿Por qué? Why? Y me dice, hermano Adonai, He said, Brother Adonai, yo toqué por cierto tiempo en la iglesia I played at the church y yo hacía estas cosas con tal persona. and I was doing this, and that with this person. Wow, me quedé helado. And I was shocked. Y yo ya estoy acá, And now I'm here ya no puedo cantar. and I can't sing. Perdí la voz de mi operación. I lost my voice from the operation I had. Ya no puedo tocar I can't play anymore porque en el accidente because in the accident, perdí mi brazo. I lost an arm. Y decía yo, es fácil vivir de una apariencia, And I said that it was easy to live by appearance, pero tarde que temprano se nos va a pasar factura. but sooner or later we are going to be charged. Y no solamente específicamente tiene que ser un pecado de esa magnitud. And it doesn't have to specifically be a sin that great. Tú podemos estar ejerciendo privilegios You can be administering a ministry y peleados con nuestros hermanos and be fighting with your brethren o envidia con otro, or be in envy. pero todas estas cosas no nos puede detener. But these things can't stop us. Y hoy quiero empujarlos a algo diferente a todo esto. And I want to push you towards something different. Siempre un llamado requiere de una respuesta. A calling always needs a response. Tener propósito no es suficiente venir a la iglesia. Having a purpose is not sufficient just to come to church. Es más que eso. It's greater than that. Es búsqueda continua a Dios. It's constant seeking of the Lord. Hay que levantarse You must get up y poder decirle a Dios and tell God y reclamar lo que nos pertenece. and state what is ours in reality. Y decirle, esta no es mi condición, And state, this is not my pero condition, yo quiero lo que tú me has dado. but I want what you've held for me. Yo quiero que tú me vuelvas a usar como tú me usabas antes. I want you to use me the same way you used to Yo use quiero me. ser la persona que yo era antes cuando yo cantaba, cuando yo predicaba I want to be that person that you used to use while I sang or I preached. y algo sucedía. And something would happen. Cuando nosotros nos apartamos You see, de when Dios, we go astray no from God, necesitas pecar, you don't have to no sin. necesitas llegar a este grado. You don't have to get to this level. En cierta oportunidad At some point, me sentía desanimado. you see, I felt Y discouraged. yo sentía que Dios ya no me usaba de la misma And manera. I felt as if God didn't use me the same Yo way. sentía que yo había perdido ese brillo que Dios me había dado en mí. I felt like I lost the shine that God Yo, had given me. yo soy de la clase de predicadores You see, I'm the type of preacher. que nunca me ha gustado imitar a nadie. I never like to imitate anybody. Yo soy original. I'm original. Eso es lo que yo soy. This is what I am, Así como yo soy. just as I am. Alguien se reía de mí porque para la nevada Somebody laughed because during the snowstorm, tuve que predicar en línea. I had to preach A la online iglesia. to the church. Y yo admiraba tanto al hermano que ayer estaba dando una enseñanza acá, And I admired the brother who sat and gave his teaching. sentadito dando su mensaje. And he was sitting and he was giving his teaching. Y yo lo admiraba tanto. And I admired him. Y yo decía, yo quiero ser como este hombre. And I said, I want to be like that Pero man. yo no puedo ser como él. But I can't be like him Porque Dios me hizo así. because God made me Este this es el way. diseño de Dios. This is God's Él design. me hizo así. He made me this way. Entonces yo lo admiraba tanto por cómo él hablaba. And I admired the way he spoke. Entonces para el tiempo de la nevada So during the me snowstorm, tocó though, predicar. it was my turn to preach. Y algunos se reyeron cuando ya venimos a la iglesia después, se reían de mí. And many people laughed when we came back to church. Porque estaba predicando y usted sabe, está uno frente de una pantalla y tiene que estar sentado. Because you see, I was preaching, I was in front of a screen, and I need to be seated. Hermanos, pasaron como unos 15 minutos, 20 minutos It was about 15, 20 minutes. que yo estaba batallando para poder levantarme de esa silla. I was struggling to get up from that Porque chair ese no soy yo para predicar. because that's not me when I No preach. sé, no puedo. I can't do it. Tiré la silla por un lado I threw the chair y aside, empecé a predicar en el cuarto. and I started preaching in the room. Y usted se imagina a mi esposa siguiéndome con el teléfono. And you can imagine my wife following me with Yo the me cell movía para phone. un lado y mi esposa se movía para el otro lado. And I would move one way, and my wife would follow. That's me. Eso soy yo. Tú no tienes que imitar a nadie. You don't have to imitate anybody. Tú eres como tú eres. You are who you Tú are. eres un molde que nadie es como tú. You are a mold that nobody else is like you. Así como tú eres, Just the way that you así are, Dios te quiere usar. that is the way God Sé wants to use real. you.
To be real. Sé genuino. Be genuine. Porta lo que tú eres. To carry what he gives you. No te imites a hacer lo que otros quieren ser. Don't imitate what others want to do. De una o de otra manera, Dios tiene preparado algo para ti. One way or another, God has something Y yo prepared quiero for you. inyectarte que lo que sea en tu área, And I want to inject this within you. no busques a nadie a quien tú quieras. Yo quiero ser como fulano. Whatever your area, your department, don't imitate like somebody else. Yo quiero agarrar el micrófono. I want to hold the microphone. Yo quiero tirar el micrófono. I want to throw the microphone. No, sé tú. Just be you. Habla como Dios te ha dado la gracia a ti. Talk like God has given you the grace to do so. Si alguno de ustedes ha pasado por una historia o está pasando por una historia, vamos a ir finalizando. If any of you is going through a history, Esa historia no es para que tú te quedes ahí embancado. or a story where it's not where we want you to just be left there. Si nosotros nos hubiéramos quedado If we would have just stayed there y no hubiéramos sobrepasado todas las pruebas que tuvimos anteriormente, and we hadn't overcome the obstacles that we did, hoy no fuéramos nosotros los que estuviéramos en esta conferencia. we wouldn't be the people that were here in this conference. No fuéramos nosotros. We wouldn't be us. El historial de Manayakeli, And Manayaki's history, el historial de Manayanira, Manayani's history, el historial de cada uno de los maestros que ustedes tienen. every teacher that you have, Si usted se tomara el tiempo if you took the time y les preguntara su historial de ellos and you asked them their story, y le fueran sinceros con las cosas que han hecho, and if they were to be sincere with the ustedes things se they've done, quedaran helados you'd be shocked. y dijeran, And you'd ¿cómo han say, sobrepasado todo esto? How have they overcome all of these things? A la edad de algunos de ustedes, At the age of some of you, de 16, 15 años, 15, 17 años, 16, 17 years old, mi vida era completamente diferente. my life was completely Y por different. eso, al verlos a ustedes acá, And so when I see you all me here, siento privilegiado I feel privileged. y me tengo que empujar para dejarles algo. I have to force myself to give you something Porque lo que más quiero es because what I want que ustedes no hagan lo que nosotros pasamos anteriormente. is for you guys not to do what we did. A la edad de algunos de ustedes, ¿cuántas veces pudiéramos decir Darwin? At your age, let's say Darwin. ¿Cuántos años tiene Darwin? 21, right? Okay, 18, okay. No, you're not. Okay, de la edad de Darwin, At Darwin's age, sin que mis padres se dieran cuenta, without my parents knowing, yo ya había estado preso. I had already been in jail. De la edad de Raquel, 16. de la edad de 16 años, At 16 years old, yo ya ingería droga. I already did drugs. ¿Qué pudiera decirte? De la edad de 13 años, At 13 years old fue la primera vez que me drogué. was the first time that I got intoxicated. Y de los 21 años, And at 21 years old, me recuerdo que me metía la droga That- en unas bolsitas I would take the drug out of a bag y hacía algo enfrente de la policía and I'd do things in front of the police para que me metieran a la cárcel, so that they would put me in jail. para ir a vender esa droga dentro de la cárcel. So I could sell that drug inside of the jail. Entonces, cuando yo los veo a ustedes, And so when I see you all, digo yo, man, I say, boy, son mejores que mí you guys are better than me. y están en un mejor camino que mí. And you're in a better path than me. A la edad de 15 años, 14 años, At 14, 15 years old, ya los policías nos habían pateado, nos habían castigado, nos habían pegado. the police have given us such a good whooping. Entonces, ustedes están por un buen camino. You guys are walking in a good path. Solo que tenemos que dejar de vivir de una apariencia, you know? The only thing is that you have to stop living by an appearance, ¿lo Y sabes? ser genuinos delante de Dios. And be genuine before God. Y no ocultarle nada a Él, porque a Él no le podemos ocultar nada. And don't hide anything from Him because you can't hide anything from Him. O sea, el dolor que nosotros vivimos no fue en vano. You see, the pain that we suffered was not in Porque vain. hoy podemos compartir con ustedes Because now we can share with you. que no queremos que lleguen ahí. We don't want you to fall into the same Ahora, a things. pesar que venía de una familia cristiana. And you see, I come from a Christian household. Y todavía vine a Estados Unidos And I came to the United y States. hice cosas feas. And I did horrible things. El pastor, Pastor. Lisandro Zavala, Lisandro Zavala, me dio donde estar en su casa porque no tenía yo donde vivir, porque me habían echado de donde yo vivía. he allowed me to stay in his home because they had kicked me out of my home.
Yo vivía afuera, dormía afuera. I would sleep outside. Y el pastor y Manarina me llevaron para su casa. And Pastor and Sister Rena, they Cuando brought yo me me to their había home. amarrado que no quería hacer droga, yo lloraba porque quería hacer droga. I used to tie myself up because I wanted to do Pero drugs. había algo en mí, decía Adonai, no podés seguir haciendo eso. But something inside of me would say, Adonai, you can't keep doing this. Porque ahora yo te compré a precio de sangre. Because I bought you by price of blood. Ahora ya eres diferente. You're different now. Entonces ya no puedes hacer eso. So you can't do that. No me acordaba que estaban mis hijos aquí, esto no lo saben. I forgot my children were here. They don't know this about me. Y esto no se los quería contar todavía. And I didn't want to share this with them. Y esas son cosas que a mis hijos siempre les digo yo. And these are things that I tell my Cuando children. ustedes tengan 15 años, When you're 15 years les old, voy a contar parte de mi vida. I'll tell you about parts of my life. Man, that's too early for that right now. Todavía es muy temprano para eso, ¿ah? Hoy sí metí la pata. I messed up. Entonces es curioso. You see, and it's interesting. Tengo que cambiar la pianta, hermano. Es curioso And it's interesting. cómo Dios nos ha levantado. You see how God has picked us up? Pero necesitamos, we have to be better. Tenemos que ser mejor. Y hoy hoy en este tiempo, And now in these times, Dios los ha llamado específicamente a ustedes God has called you specifically a marcar una diferencia. to mark a difference. No importa sobre qué haya pasado. It doesn't matter what you've gone through. La Biblia dice en 2 de Corintios 8, The Bible states in 2 y este me gustaría que lo Corinthians leyéramos. 8, and I'd like for us to read it Vamos a ir together. terminando. 2 de Corintios 8. This is 2 No, pero, Corinthians. wait, 2 de Corintios 4, 8 y 9. Alguien que me pueda ayudarlo. 2 Corinthians 4, 8, and 9. Second Corinthians 4, 8, and 9. You got it? ¿Alguien lo tiene, hermano? Mano, Anthony lo tiene. Hermano Anthony, si lo puede leer en voz alta, hermano. 2 de Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en puros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero no destruidos. And it says, we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. El enemigo te puede haber dado por destruido, You see, the enemy could have you for destroyed, pero no estamos desamparados. but we are not El enemigo abandoned. puede pensar que ya tú no tienes nada que dar, And maybe the enemy thinks that you don't have anything else to give, pero no estás destruido aún todavía. but you are not destroyed yet. Él te puede dar que tal vez ya tú no tienes nada que dar, And he may think that you don't have anything else to give, pero no estamos destruidos. but we are not Dios destroyed. está a la puerta God is at the y su door, mano siempre está extendida and his hand is always extended a favor nuestro. in our favor. Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Genesis 50:20 states the following. It Vosotros says, you pen- intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ahora tú tienes la decisión. Now you make the decision. Si decides quedarte donde tú estás If you decide to stay where you are o decides levantarte. or to get up. ¿Qué vamos a hacer? So what are we going to do? ¿Vamos a quedarnos sentados o nos vamos a levantar? Are you going to stay there seated or are you going to get up? ¿Vamos a seguir siendo víctimas o nos vamos a levantar? Are you going to continue being a victim or you're going to get up? ¿Quieres seguir algo que no porta o como algo que porta? Do you want to be something that carries or something that doesn't have any weight at all? Algo que tenga peso, Something that has weight, algo que sea perseguido, something that's going to be persecuted, algo que marque la diferencia cuando llegue, something that's going to make a difference, algo que definitivamente something that definitively necesitamos marcar hoy específicamente en estos tiempos. that we need to mark a difference now in these Póngase en times. pie en esta hora. Go ahead and stand up. Yo quiero que